Halo teman-teman, wow mantep banget sawahnya teman-teman ya. Wah udah penuh semua padinya teman-teman. Wah mantep banget teman-teman ya. Iya, ih keren teman-teman ya. Wah, waduh teman-teman, kita dapat wadah lagi teman-teman nih. Mantul banget nih wadahnya. Wow. Oke teman, cocok kali teman-teman ini. Kita carilah mainan teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita gaskan teman-teman ya. Oke, kita akan berburu mainan teman-teman ya bersama wadah ini teman-teman ya. Wah, mantul teman-teman ya. Oke, let's go teman-teman. Oke. Hihiu. Wah, teman-teman. Wah. Mobilnya besar-besar banget teman-teman ya. Waduh. Mobil apa ini teman-teman ya? Wah. Ih. Waduh teman-teman, rupanya ada mobil polisi teman-teman. Mantul banget nih mobil polisi teman-teman. Wah, mewah banget nih teman-teman. Nah, iya. Preketiu. Oke teman-teman ya, kita masukkan ke wadah teman-teman ya. Wah, mantap banget teman-teman rupanya. Wah. Wah, teman-teman, ini mobil apa teman-teman nih? Wah. Rupanya mobil balap teman-teman ya. Wah, mantul banget mobil balapnya teman-teman. Sia. Hihiu. Mobil seperti di film-film teman-teman ya. Mantulnya. Wih, keren. Boom, 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 boom. Wow, aduh teman-teman. Oke teman-teman, nah, kita masukkan ke wadah teman-teman ya. Wah, mantap banget rupanya teman-teman ya. Wah, keren. Ih, waduh teman-teman, kita dapat lagi mobil apa ini teman-teman nih? Wah, rupanya mobil polisi teman-teman ya. Mantap banget nih ya, mobil off-road nih ya. Wih, mobil polisi teman-teman ya, keren banget nih ya. Wah, hihi. Oke teman-teman, kita masukkan ke wadah teman-teman ya. Wah, mantul banget nih ya. Wah, oke teman-teman, kita lanjutkan lagi teman-teman. Let's go teman-teman. Oke. Wihiu. Wah. Wah. Wih. Wow, dapat lagi teman-teman rupanya. Wow. Dapat truk tangki dan teman-teman nih. Mantul banget teman-teman nih truk tangkinya teman-teman. Wah, keren ya. Wih. Preketiu. Oke teman-teman ya, kita masukkan ke wadah lagi teman-teman ya, truk tangkinya. Wah, mantap teman-teman ya. Wah. Rupanya dapat lagi pesawat terbang teman-teman. Oh, syuy. Mantap banget teman-teman pesawat terbangnya. Wah, warna merah teman-teman ya. Kita masukkan ke wadah lagi teman-teman ya. Wah, mantap teman-teman ya. Hai. Wah, ini apa teman-teman nih? Waduh teman-teman, rupanya satelit teman-teman ya. Mantap banget nih satelit perang teman-teman ya. Wah, mantul banget teman-teman ya. Wah, hai. Kita masukkan ke wadah teman-teman ya, satelit perang teman-teman ya. Mantap nih ya. Wah. Wih, teman-teman. Rupanya kita teman-teman dapat lagi teman-teman ya. Wah. Pesawat siluman nih teman-teman ya. Wah, jet siluman nih, mantul banget nih jetnya teman-teman ya. Wah, hai, mantul. Oke teman-teman, kita masukkan ke wadah teman-teman ya. Wah. Waduh teman-teman, rupanya kita dapat helikopter teman-teman ya. Dua baling-baling teman-teman, mantul banget nih pesawat helikopternya. Wih. Wah, mantap banget teman-teman nih. Wah, oke teman-teman, kita masukkan ke wadah teman-teman ya. Wah, mantul. Waduh teman-teman, kita dapat lagi pesawat tempur teman-teman rupanya. Wah, pesawat tempur teman-teman. Wah, mantul banget teman-teman ya pesawat tempurnya nih ya. Wah, keren banget teman-teman ya. Oke teman-teman, kita masukkan ke wadah teman-teman ya. Wah, mantul. Kita akan mencari lagi teman-teman ya. Wow, mantul. Wih, oke teman-teman ya. Waduh teman-teman, kita dapat lagi rupanya teman-teman ya. Wah, mantap banget teman-teman ya. Waduh teman-teman, rupanya ada kapal. Wah, rupanya ada mobil balap teman-teman ya. Wah, mobil balap teman-teman, mantul banget nih mobil balap teman-teman. Wah, oke teman-teman, kita masukkan ke wadah teman-teman ya. Wah, mantap. Waduh teman-teman, ada mobil tank rupanya teman-teman. Wah, mantap banget nih mobil tank teman-teman ya. Wow, keren teman-teman ya. Oke teman-teman, kita masukkan ke wadah lagi teman-teman ya. Wah, teman-teman, rupanya kita dapat lagi mobil polisi teman-teman ya. Wah, keren banget nih mobil polisinya teman-teman ya. Mantul. Oke teman-teman ya. Kita masukkan ke lagi wadah teman-teman ya. Wah, teman-teman, kita dapat lagi pesawat terbang teman-teman ya. Wah, warna hijau merah teman-teman ya. Mantul banget nih ya. Wah, wih, waduh, ngangkut teman-teman ya. Sorry teman-teman ya. Hai. Oke teman-teman, kita masukkan wadah lagi teman-teman. Wah. Wih, wah dapat pesawat Hercules kita teman rupanya. Wah mantul banget nih pesawat Herculesnya nih ya. Wah,
Wah, wih, oh, nyangkut teman-teman rupanya. Wah, nggak apa-apa teman-teman ya. Wah, oke teman-teman, kita masukkan ke wadah teman. Mantap teman-teman ya. Ih, rupanya dapat lagi. Apa nih teman-teman? Coba tebak teman-teman nih. Wah, bus ekspedisi teman-teman ya. Bus tayu teman-teman ya. Wah, mantul banget nih teman-teman ya. Wih, wah, mantap nih teman-teman ya. Wah, tolol. Wah, mantap teman-teman. Kita masukkan ke wadah teman-teman. Mantap, let's go. Wih, teman-teman. Wih, kita dapat lagi mobil balap teman-teman ya. Wah, mantap banget nih mobil balap teman-teman. Wah, syah. Mantap teman-teman mobil balap. Kita masukkan ke wadah lagi teman-teman. Oke teman-teman. Wih. Wow, dapat lagi mobil polisi rupanya teman-teman. Keren banget nih mobil polisinya nih teman-teman. Wah, mantul. Keren teman-teman ya. Wah, yuhui. Oke teman-teman, kita masukkan lagi ke wadah teman-teman. Mantul. Wah teman-teman, rupanya ada pesawat lagi teman-teman nih. Mantap banget nih pesawatnya nih teman-teman ya. Wah, pesawat Hercules teman-teman ya kayaknya nih teman-teman ya. Mantul ya. Oke teman-teman, kita masukkan ke wadah teman-teman. Wih, sudah semua yang kita dapatkan nih mainannya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bawa pulang teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, subscribe teman-teman ya. Wah, jangan lupa di-share juga teman-teman ya. Wah, mantap teman-teman ya. Oke teman-teman, dadah teman-teman.